شروع خدائے ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سچ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں ساجد امان۔ میری اور سچ ٹی وی کی جانب سے اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ عید الفطر جسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، آج میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں ہم منائیں گے اگلے مورچوں پر ارض پاک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ، اور جانیں گے کہ ہمارے یہ جانباز سپاہی عید کا دن اگلے مورچوں پر کیسے گزارتے ہیں۔ اس وقت میں سیالکوٹ سے آگے جموں کشمیر کے قریب پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر موجود ہوں، اور ہم آج یہاں پر اس چیک پوسٹ پر اگلے مورچوں میں اپنے جوانوں سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ ہمارے جانباز جو سپاہی ہیں وہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، میں اس وقت جو ہے یہاں اگلے مورچوں کے پاس جو بیس کیمپ ہے اس کی پوسٹ پر پہنچ چکا ہوں، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ونگ کمانڈر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے سر، میری جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے عید کے اس موقع پہ ہمارے بیچ میں آ کے عید منا رہے ہیں۔ آپ کے وساطت سے میں تمام قوم کو بھی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالکل سر، بتائیے گا کہ آج عید الفطر ہے، سارے لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور آپ لوگ یہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے، ہماری فیملیز بھی پیچھے عید کی خوشیاں منا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک موقع دیا ہے، اس قوم نے ہمارے اوپر ایک اعتماد کیا ہے، اور ہم اس فوجی پیشے سے جو منسلک ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک عبادت کے مترادف ہے، اور اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم اس قوم کی حفاظت، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آج ادھر کھڑے ہیں، اور عید اپنے جوانوں کے بیچ میں سرحدوں پہ منا رہے ہیں۔ صبح عید کی نماز جوانوں کے ساتھ یہاں پہ ادا کرنے کے بعد ہم یادگار شہداء پہ گئے، شہداء کو ہم نے گارڈ آف آنر پیش کی، اور ان کے لیے فاتح خوانی کی۔ عید کے دن تمام لوگ ہم ادھر تو موجود ہوتے ہیں آپس میں ملنے کے بعد، خاص طور پہ جو اگلے مورچوں کے جوان ہوتے ہیں جو کہ بڑی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں بارڈر کی دفاع میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان سے جا کے ملنا، ان کا مورال بلند کرنا اور خوشی میں شامل ہونا، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ ہم ان کے لیے چھوٹی سی مٹھائی کے ڈبہ وغیرہ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ جو یہاں پہ کمانڈنگ آفیسرز ہیں وہ اگلے مورچوں پر پہنچ کر جوانوں سے عید ملتے ہیں اور ان میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یہاں پیچھے مجھے کچھ ڈیگرز نظر آ رہے ہیں، یہ سر کیا ہے؟ اس طرح ہے کہ جو بھی جنرل آفیسر اس سیکٹر کی ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ ایک عہد لیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہ دس لینڈ وڈ بی ڈیفینڈڈ ایٹ آل کاسٹ، تو اس کی یاد میں پھر یہاں پہ ایک ڈیگر ان کے نام کا لگا دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ جو بھی کمانڈنگ آفیسر تعینات ہوتے ہیں وہ یہاں آ کر یہاں پہ ایک ڈیگر لگا کر اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ چاہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے یا اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے، مگر ہر صورت کے اندر ہم اس ارض پاک کا دفاع کریں گے۔ سر، یہاں جو اس بارڈر پہ ہم موجود ہیں، یہاں کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہاں کا کیا محل وقوع، کتنی دور ہے یہاں سے آخری جو ہے وہ دشمن کی چوکیاں یہاں سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ آئیے میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، ہم اگلے مورچوں میں جوانوں میں مٹھائی بھی تقسیم کر لیں گے، اور آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہوں گا۔ ایریا سامنے آپ انڈیا کا وہ فلیگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آبادی ہم سے پیچھے ہو، ان کی ہم حفاظت کر رہے ہوتے، بی او پی ان سے آگے ہوتی ہے ٹورڈز بارڈر سائڈ پہ، ورکنگ باؤنڈری میں۔ کچھ جگہوں پہ یہ ہے کہ انڈیا کی اور ہماری آبادیاں، خاص طور پہ ہماری آبادی باؤنڈری کی بہت قریب ہے، ان پہ تو شاید یہ ذمہ داری نہ ہو، کیونکہ اس سائڈ پہ بھی مسلم پاپولیشن اور ادھر بھی ہے کہ ہم نے دونوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ اس سائڈ پہ بھی ہمارے جو اپنے لوگ ہیں
उनको कोई नुकसान पहुंचे। अभी हम आगे अगले मोर्चों में चलते हैं, लेकिन अगले मोर्चों में जाने से पहले उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी होते हैं। नाज़रीन, अभी हम जो है यहाँ पे अगले मोर्चों पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम जो है वो जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर की आखिरी लाइन पे जो ट्रंच लाइन है उसके साथ मोर्चों में जाएंगे और वहाँ जवानों से बातचीत करेंगे। अभी हम अगले मोर्चे पर पहुँच चुके हैं। यहाँ जो है अभी जवानों में जो है वो मिठाई भी दी जाएगी और मज़ीद हम जवानों से बातचीत भी करेंगे। ठीक है, बच्चे ठीक थी, ईद मुबारक वगैरह सब कुछ। ये हमारी तरफ से बाकी जवानों को भी तकसीम कर देना, ठीक है, अपने साथियों को। गुड, बहुत बहुत ईद मुबारक। जी कैसे हैं? खैर है सर, आपकी दुआ से खैर है, अल्लाह की वजह से। आज ईद का दिन है, यहाँ पे आप ड्यूटी दे रहे हैं तो अपने घर वालों के साथ ईद मनाने का दिल नहीं करता? अगर मेरा ईद यहाँ ड्यूटी पर गुजर जाए और करोड़ों पाकिस्तानी अमन और हिफाजत के साथ खुशियों के साथ ईद मनाई जाए तो इससे मेरे लिए और कोई बढ़कर कोई और कोई बात नहीं है सर। नहीं सर, अब यहाँ से अब जो है मज़ीद पोस्टों की जानिब निकलते हैं, किस तरफ चलेंगे? ये जो हमारी कंपनी थी यहाँ तो मैंने आपको विज़िट कराया, जवानों को हम ईद भी मिल लिया। बाकी जो है चूँकि हमने बाकी कंपनीज़ में भी विज़िट करना है, वहाँ भी जवानों से जाके मिलकर मिठाई तकसीम करनी है। यहाँ से आगे आपको मैं कंपनी कमांडर के हवाले करता हूँ, वो आपको तमाम बाकी पोस्टों पे अपनी कंपनी के विज़िट करा देंगे, जवानों से मिलवा लेंगे, उनसे आप हाल अहवाल और ईद मिल लीजिएगा और हम यहाँ से आगे बाकी कंपनीज़ की तरफ जाते हैं, उनसे ईद मिल। अब हमारे साथ जो है वो मज़ीद प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कंपनी कमांडर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? और ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। मेरी जानिब से आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ ये जो सियालकोट से आगे जम्मू का बॉर्डर है, इसके हवाले से कोई तारीख़ी क्या सूरत हाल है? कोई तारीख़ के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी, तारीख़ी लिहाज से ये जो जम्मू सियालकोट का बॉर्डर है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। इसकी जो अहमियत है वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो ये वर्किंग बाउंड्री कहलाती है, जिसके एक साइड पे इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है और दूसरी तरफ हमारी तरफ सियालकोट का। अगर आप 1965 की जंग को देखें तो ये वो इलाका था जहाँ पे दुश्मन ने हमला किया और यहाँ पे इस तमाम एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी हमारे जांबाज डटे हुए थे। हमारे हीरोज़, हमारे आबाद अजदाद ने अपने खून से इस एरिया को बचाया और आज भी आपने देखा है कि हर पोस्ट पे हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि 1965 के अंदर जब मक्कार दुश्मन ने रात को शब खून मारा तो उन्होंने ये वाला जो रकबा है इसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, लेकिन जब अफवाज पाकिस्तान के जरी जवानों ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया तो ना सिर्फ दुश्मन के दांत खट्टे हुए बल्कि दुश्मन दुम दबाकर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। तो मुझे साथ ये बताइएगा कि देखें, आज ईद का दिन है तो ईद के मौका पर मेरा ख्याल है कि कदरे आम दिनों से आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते होंगे। जी, जिस तरह आपने कहा कि ईद के दिन यहाँ पे कोई ड्यूटी में रिलैक्सेशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफिसर्स ईद वाले दिन भी उसी तरह तैयार रहते हैं और उसी तरह अपने फ़र्ज़ को सरअंजाम देते हैं। ईद वाले दिन ड्यूटी और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि जब हम तारीख़ देखें तो ईद और इस तरह के जो दिन होते हैं यहाँ पे हमेशा दुश्मन की जानिब से किसी भी चालाकी, किसी छुपे हुए वार करने का ख़दशा ज़्यादा होता है। तो उस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमेशा 100% अलर्ट लेवल मेंटेन किया जाता है। चले अभी यहाँ से अब हम मज़ीद मोर्चों की जानिब चलते हैं, फिर आपसे बातचीत भी होती है और हम लोग मोर्चे भी विज़िट करेंगे। जी, मुझे ये देखिए कि हम इस वक्त जो है बिल्कुल आखिरी जो मोर्चे हैं उन पर चल रहे हैं और ये ट्रैक भी कच्चा सारा, तो यहाँ पे क्या बात है, मुश्किल नहीं आप लोगों को फ़ील होती है? जी डेफिनेटली यहाँ पे एक चैलेंजिंग लाइफ है, लेकिन इस चैलेंज के साथ जो ज़िम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस यूनिफॉर्म से और जो हमारे से तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरने के लिए फिर उन मुश्किलात को नहीं देखा जाता, फिर अपना फ़र्ज़ देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरा उतरना। तो उसके लिए हमारे जवान ऑफिसर्स हर वक्त तैयार रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हमसे उम्मीदें हैं, जो हमारे मिशन हैं, जो हमसे तवक्कुआत हैं, उस पर हम बिल्कुल पूरा उतरें।
ना जी बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ आप लोगों के साथ। ये अभी हालांकि मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये बुलेट प्रूफ पहनकर तो यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। तो आप लोग जो है माशाल्लाह यहाँ पे रूटीन के अंदर आगे जब फुल गर्मी होगी तो क्या आप लोगों को कोई मसला नहीं फील होता? जी मौसम के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग इस तरह हमने की होती है कि ये इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अभी अगर बुलेट प्रूफ जैकेट है, वेपन है, मोर्चे में जवान की रूटीन है, या जो ऑफिसर का यहाँ पे बीइंग अ लीडर किरदार है, तो उसको पूरा करने के लिए जो एक थ्रू आउट एक हमारी करियर में जो ट्रेनिंग चलती है, उससे मुझे लगता है कि ये वो जो हमारी ट्रेनिंग है वो इस मुश्किलात से ऊपर हमें ट्रेन कर पाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? ठीक ठाक सर, आप कैसे? ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ईद गुजर रही है सर। ये बताएं कि जब ईद का चांद नज़र आता है, आप लोग यहाँ अपने घर वालों से दूर यहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या उदास नहीं हो जाते? जी बिल्कुल, घर की याद तो आती है, लेकिन सर इससे बढ़कर सर इस वतन की आज़ादी और बका के लिए जान के नजराने पेश करने वाले शहदा की याद आती है, तो आन के नम हो जाती है, आन की झलक जाती है और दिल में जज्ब शहादत की जो है ना आरज़ू और बढ़ जाती है। ज़बरदस्त जी, यानी कि मोरल इसका मतलब फुल हाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मोरल फुल हाई है। चले यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जांबाज हैं किस तरह से अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अजी नाजरीन, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ इस वक्त जो ज़ेरे ज़मीन जो है वो एक मोर्चे के अंदर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ बॉर्डर एरिया के अंदर ज़ेरे ज़मीन इस तरह से मोर्चे बने हुए हैं जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के जो जांबाज हैं वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि देखें, यहाँ पे सिर्फ ये जगह जो है वो रोशनी के लिए बनाई गई हैं। दिन के औकात के अंदर तो यहाँ रोशनी होती है, मगर रात के अंदर ये जो मोर्चे हैं यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, और उसके बावजूद इन हालात के अंदर भी हमारे जांबाज अपनी ड्यूटियाँ बखूबी सर अंजाम दे रहे होते हैं। मज़ीद मोर्चों पे चलते हैं और बाकी जवानों से बात करते हैं। अजी नाज़रीन, हम जो है अगले मोर्चों पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, और यहाँ मुझे एक ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट भी नज़र आ रही है, हम उसकी जानिब जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ जो अनायत शहीद पोस्ट है वहाँ के हवाले से भी आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। सुचीतगढ़ इस इलाके को कहा जाता है, यहाँ की क्या हिस्ट्री है और यहाँ की क्या ख़ास बात है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, अभी हम जो है ऑब्ज़र्वेशन चेक पोस्ट पर पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल आखिरी जो है ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट है, इससे आगे जो है वो इंडिया की टेरिटरी शुरू हो जाती है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से जो मंजर है कि सामने जो दुश्मन की चौकियाँ हैं वो यहाँ से कितने फासले पर हैं, और यहाँ बात भी करेंगे। ये देखें, यहाँ अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो सामने यहाँ पर दुश्मन की जो चौकियाँ हैं वो 150 से 200 मीटर के फासले पर नज़र आ रही हैं। यहाँ इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगले मोर्चों पर इतने मुश्किल हालात के अंदर अपने फ़राइज़ आप लोग सर अंजाम दे रहे हैं, तो यहाँ तो आए दिन वर्किंग बाउंड्री पर गोलाबारी सुनने में आता है, तो किसी भी वक्त गोली आ सकती है, तो क्या डर नहीं लगता? डरने की सर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, शहादत मिशन है अपना, शहादत की तमन्ना दिल में लेके यहाँ पर खड़े हैं। ये जो पाकिस्तान है ये शहीदों की सरजमीन है, ये कभी बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका जज्बा जो है वो दीदनी है। इनका कहना है कि ये शहीदों की सरजमीन है, अगर ये बंजर भी हो जाए तो ये बुज़दिल पैदा नहीं करती। अभी यहाँ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ इसके साथ ही अकब के अंदर एक जो है वो दूसरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट आपको नज़र आ रही होगी। ये तकरीबन 200 फीट हाइट की जो है वो पोस्ट है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी परचम भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी जो है पाकिस्तानी अफवाज के जो जांबाज सिपाही हैं इस ऑब्जर्वेशन चेक पोस्ट पर मौजूद होते हैं और दुश्मन की हर नकलो हरकत के ऊपर अपनी नज़रें गाड़े रहते हैं। अजी नाजरीन, यहाँ पे जो कजलयाल गांव है वहाँ पे मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ। इस चेक पोस्ट को अनायत शहीद चेक पोस्ट कहा जाता है
اور انڈین سائڈ سے اس بارڈر کو سچیت گڑھ بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہاں آپ کو سامنے جو ہے وہ پاکستانی طرف میں ایک گیٹ نظر آ رہا ہوگا۔ ہم اس کے آگے چلتے ہیں اور آپ کو یہاں سچیت گڑھ بارڈر کے بارے میں ساری تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ جو سچیت گڑھ بارڈر ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک پارک ہے جس کی ایک اپنی تاریخی اہمیت ہے۔ یہاں پر کافی عرصے تک پاکستانی سائڈ سے اور ادھر انڈین سائڈ سے وزٹرز آتے تھے، یہاں پہ آ کر اس پارک میں بیٹھ کے ایک فاصلے پر ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے انڈین سائڈ سے وزٹرز کا جو داخلہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ انڈیا کا وتیرہ شروع سے رہا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کے اوپر صلح جوئی کے معاملات کے اندر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ آپ کو مزید میں اس حوالے سے بتاؤں کہ یہ دیکھیں کہ آج بھی اس گیٹ کے اطراف میں یہ جو راہداری بنی ہوئی ہے یہ اس پوائنٹ تک جاتی ہے جہاں پر وزٹر آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو سامنے آپ کو انڈین سائیڈ کا جو ہے وہ گیٹ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ جی ناظرین، ہم لوگ یہ اس وقت جو ہے سچیت گڑھ جو پارک ہے اس کے اندر جو زیرو لائن ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایرو کا نشان ہے اور یہاں اس سے آگے یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی زیرو لائن ہے۔ اس لائن کے رائٹ سائڈ پہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ انڈیا لکھا ہوا ہے، یہاں سے انڈیا کا رقبہ شروع ہو جاتا ہے اور لائن کی بائیں جانب جہاں پر میں موجود ہوں یہ پاکستان کا رقبہ ہے اور اس پوسٹ کو عنایت شہید پوسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک آفیسر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ کو ہماری طرف سے اور پاکستانی جوانوں کی طرف سے عید مبارک۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح یہ آپ زیرو لائن یہ وائٹ لائن دیکھ رہے ہیں یہ شو کرتی ہے ہماری ورکنگ باؤنڈری ٹریک کو، جس کے دائیں سائڈ کی ذمہ داری انڈیا کے پاس ہے اور رائٹ سائڈ پہ پاکستان کے پاس ہے۔ آپ اسی زیرو لائن کو دیکھتے جاتے ہیں اگر سامنے تو آپ کے سامنے یہ سینٹر میں بورڈ کا درخت نظر آ رہا ہے آپ کو، بورڈ کا بھی کہہ رہے تھے برگد کا بھی۔ آدھا درخت یہ ذمہ داری کے انڈیا کی طرف ہے اور آدھا پاکستان کی طرف ہے، جبکہ اس کے اوپر باقاعدہ بارڈر پلر نمبر بھی لگا ہوا ہے 918۔ یہ علاقہ سارا پاکستان والی سائڈ سے کجلیال کا علاقہ اور جو انڈین والی سائڈ پہ ہے اس کو سچیت گڑھ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ آپ بالکل میرے پیچھے اگر دیکھتے ہیں تو یہاں سے 300 میٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ ریلوے لائن ٹریک کے آثار نظر آتے ہیں، جہاں کہ پہلے وزیر آباد سے جموں ٹرین چلتی ہوتی تھی جس کا ٹوٹل مسافت 90 منٹ کی تھی اور جس پہ 4 مختلف ریلوے اسٹیشنز آتے تھے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پہ ایک آپ کو قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں جو زیرو لائن ہے یہاں سے اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو بالکل سامنے آپ کو ایک برگد کا پیڑ نظر آ رہا ہے۔ اس کا جو تنا ہے وہ کافی حد تک چوڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ آدھا جو درخت ہے اس کا آدھا تنا جو ہے وہ پاکستانی سائڈ پر ہے اور آدھا تنا جو ہے وہ انڈین سائڈ پہ ہے۔ جو پاکستان کی جانب جو تنا ہے اس کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرقیب لکھا نظر آ رہا ہوگا، جبکہ جو انڈین سائڈ پہ تنا ہے اس کے اوپر انڈیا BP نمبر 918 لگایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سچیت گڑھ ہے یہ اس کی جو بائیں جانب ہے اس میں یہ جو آپ کو چیک پوسٹ نظر آ رہی ہے اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو اس سے جو ہے بلحقہ جو ہے وہ یہاں پہ 1947 سے پہلے ریلوے کی جو ہے وہ پٹری تھی جہاں وزیر آباد سے جموں کے لیے ٹرین چلتی تھی جو پاکستان سے مسافروں کو اور سامان کی ترسیل کے لیے یہاں سے چلا کرتی تھی، مگر 1947 کے بعد انڈیا کے جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے بعد یہ ٹرین سروس بند ہو گئی۔ اور یہاں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو دوسری جانب جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ یہاں پر کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور آپ کو انڈین آرمی کے جوان بھی اپنے علاقے کے اندر بارڈر ایریا پر ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ 2 شیڈز بنے ہوئے ہیں، ایک انڈین سائڈ پہ ہے جبکہ ایک جو شیڈ ہے وہ پاکستانی سائڈ پہ ہے، جہاں پہ پہلے کبھی روٹین کے اندر جو ہے وزٹر آیا کرتے تھے اور یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہو کر ایک فاصلے سے گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا کیسے ہیں؟ بہت مہربانی، عید مبارک۔ خیر مبارک۔ بتائیں آج عید کے حوالے سے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، ہم اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں
और हमारा इतना ही पैगाम है कि वो अपने घरों में खुशी और भरपूर तरीके से ईद मनाएं। अभी हम जिंदा और बेदार बॉर्डर पे खड़े हैं और इंशाल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हम यहाँ पे साबित होंगे। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे हमवतनों, आप सुकून से अपनी खुशियाँ मनाओ, क्योंकि अभी हम यहाँ जिंदा व बेदार खड़े हैं। अभी नाज़रीन हम यहाँ से अब वापस चलेंगे और मज़ीद जो मोर्चे हैं वहाँ पर मज़ीद जवानों के साथ बात करेंगे। यहाँ अर्ज़ पाक की हिफाजत पर आप लोग मामूर हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? सर जी, हमें बड़े फ़ख्र होती है कि हम अर्ज़ पाक की हिफाजत करते हैं और अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे मुल्क के हिफाजत के लिए मामूर है। इससे फ़ख्र की बात नहीं हो सकती और हम चाहते हैं कि हम इधर ही रहें और हमें शहादत नसीब हो। ये हमारा अज़म है सर। ईद का दिन है तो घर वालों की याद आ रही है? सर, घर वालों की याद ज़रूर आती है। उससे बढ़कर मुल्क है कि हम यहाँ पे ड्यूटी पे मामूर है और हमारे पाकिस्तान के 24 करोड़ हम आसानी से ईद मना रहे हैं और वो खुशी मना रहे हैं, हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। ये खुशी की बात है सर। तो कोई पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? सर, हमारा एक ही पैगाम है पाकिस्तानी कौम को कि मुत्तहिद रहे, किसी की बातों पर न जाए और मुल्क की हिफाजत के लिए मिलजुल के काम करें। नाज़रीन यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन जो पोस्ट है वो सामने नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ इस नेचुरल जो ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट है, यहाँ पे हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो जांबाज सिपाही हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर किस तरह इस अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट को देखें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो सही से खड़ा हुआ जा सकता है, ना ही बैठा जा सकता है और ना ही कोई इंसान लेट सकता है। सिर्फ मखसूस अंदाज के अंदर यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके अगली सुबह तक ये हमारे जांबाज एक मखसूस अंदाज के अंदर दुश्मन की नकलो हरकत पर उकाबी नज़र जमाए हुए इस अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए ये इन मुश्किल हालात के अंदर अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। मैं इस बात पर बरमला उन नाम नहाद दानिश्वरों और ख़ुद साख्ता फ़िलासफ़रों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बल्कि ये पूछना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया पर आए रोज़ आकर ये बातें कर रहे होते हैं कि ये जो हमारी अफवाज के जांबाज हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं क्योंकि ये इस बात की सैलरी लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो यहाँ आएँ और इन जवानों से डबल सैलरी लेकर इसी तरह ये ड्यूटियां सर अंजाम देकर दिखाएं, मगर नहीं, उनके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ़ फितनों को फ़रोग दे सकते हैं, वो सिर्फ़ तनकीद कर सकते हैं और नफ़रतें फैला सकते हैं, मगर वो अमली तौर पर इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। और उन्हें तकलीफ़ सिर्फ़ इसलिए होती है क्योंकि उनके आकाओं के कहने पे जो उनके हैंडलर्स जो हैं, जब भी उनके पेट में दर्द होती है तो वो यहाँ पर इस किस्म की बकवास करते नज़र आते हैं। अभी हालिया दिनों के अंदर इंडिया में जनरल बख्शी को रोते हुए सारी दुनिया ने देखा, जिसने टीवी पर आकर कहा कि पाकिस्तान जो 5th जनरेशन फाइटर तैयारे हैं उन तक पहुंच गया है, लेकिन हमारा इंडिया आज बहुत पीछे है। और जैसे ही उसने ये वावेला मचाया तो उनके यहाँ पे जो हमारे मुल्क के अंदर आला कार हैं वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करके इन बातों को किसी तरह झटकने की कोशिश करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि हकीकत से कभी भी मुंह फेरा नहीं जा सकता। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किन हालात के अंदर हमारे अफवाज पाकिस्तान के ये जो जांबाज सिपाही हैं कैसे अपनी जान हथेली पर रख कर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं इनकी हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। हाँ, मैं इन जवानों को तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। और नाज़रीन, अब क्योंकि वक्त की कमी की वजह से अगर हम पूरा दिन यहाँ पे प्रोग्राम करते रहें तो यहाँ मोर्चे और इस तरह की पोस्टें ख़त्म नहीं होंगी, मगर क्योंकि टाइम की कमी की वजह से अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे और बस चलते हैं और अगले मोर्चों पर जो ऑफिसर तैनात हैं उनसे आखिरी सवालात करते हैं। मैं प्रोग्राम के आखिर में बस आपसे ये 1-2 सवालात करूँगा। मुझे ये बताएं कि ईद हो या शबरात, मौसम की सख्तियाँ हो, सर्दी हो या गर्मी, आंधी या तूफ़ान, आप लोग इतने बाहिम्मत तरीके से अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी हिम्मत को कम नहीं होने देती? जी, जब ये हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो ये यूनिफॉर्म हमारा एक प्राइड है, ये हमारे शोहदा की मिरास है, ये हमारा हौसला बुलंद रखता है और हमें ये ज़िम्मेदारी जो दी जाती है कि किसी भी चैलेंज में हमने आवाम की तवक्कुआत पे
اس ذمہ داری پر پورا اترنا ہے. یہ یونیفارم جب ہم پہنتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ چاہے جتنا مرضی مشکل چیلنج آئے، ہمارا ہمت، ہمارا حوصلہ، ہمارا عزم اس چیلنج سے ایک سٹیپ ہمیشہ اوپر رہتا ہے. اس مٹی اور اس وردی کا قرض اتارنے کے لیے جہاں کھڑے ہیں. آخری جملے سن کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ ہے ہماری پاکستانی فوج، یہ ہیں ان کے جذبات کہ یہ اس مٹی اور اس وردی کا قرض اتارنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں.